बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकर्रमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तिहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज से जिन मालूम होता है। फिर आपने उससे दरियाफ्त किया, तू कौन है? उसने अर्ज किया, हुजूर मैं जिन हूँ, मेरा नाम बामा बिन हीम बिन लाक़ैस बिन इबलीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावते दीन के काम में उनके साथ ताउन किया था और उन्हें राजी कर लिया था। उसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा, अल्लाह के कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं काफिर रहूं। मैंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी उनके साथ था, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनांचे मैं इस अमानत से सुबुकदोश होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए बामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। तेरी क्या हाजत है ए बामा? जिन ने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िया, सूरह मुरसिलात, सूरह ऐन मीम, यतसाअलून, सूरह इज़्शम्स कुव्विरत और फरमाया कि ए बामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़ा के बाद बामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने बामा अब भी जिंदा है या मर गया। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनिद तरीन किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इस किताब हिदायत से इस्तिफादा इंसान तभी कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत, इसका मुताला करेगा। तिलावत कुरान की फजीलत अहदीस की रोशनी में वाज़े ही है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और इसे सिखलाए।
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زبانی یاد کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی طرفداری کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ چنانچہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔